अभिनय सागरे गाइबा हैला तो मु जेंति करबे तमे से देखिकरी गरम गरम पूरी आरिसा काकरा खीरी माँ बाढ़ी देले आराम रे खाऊ भात डाली तरकारी गरम गरम पूरी आरिसा काकरा खीरी माँ बाढ़ी देले आराम रे खाऊ भात डाली तरकारी तटका तटका फल खाइले हुई बड़ रोग भोग शोष अवश देहकू करिथांती कलबल जतन करी खाइबा चटका पनिपरिबा नित्यदिन आमे व्यायाम करिले निरोग होई रहिबा अच्छा पिला माने तमे समस्त घरे पनिपरिबा खाउछ फल खाउछ मा तुमको आराम से खाइबा पिबा दउचंती अच्छा पिला करे पिठा पिठा तो बनाइथला तमे खाइलो हां ठीक अछि ताले मा तमन को घरे सब आउ कोन खाइबा को दियंती पिठा करी दियंती कुरकुरे ना कुरकुरे भलो खाए मो बापा खाइबो मो बापा दिए पैसा ना कुरकुरे खाइले देह खराब होबो कुरकुरे खाइबो हां केचड़ी भलो केचड़ी रे सब प्रकार पनिपरिबा अछि मा करंती नै कि अच्छा ताले मानवसरे होय कोन कोन होय सब पिठा करिलो पिठा बदाइला हमरे तला मंदा काकरा पइला बोला बोल पिठा हां ताले तमन समस्त पिठा खाइछो ना पिठा खाइछो फल खाइछो বিভিন্ন প্রকার পনিপরিবার তরকারি খাইছো সন্তুলা খাইছো নাই তাহলে ঠিক আছে তাহলে তমন সব আগে বসি যা হ্যাঁ ভাল লাগিলা ঠিক আছে তাহলে মু যেমিতি শিশু বাটিকা পিলা মানে যেমিতি অভিনয় করি তমানে সেমতি কোন করিও অভিনয় করি দেখি ঠিক আছে হও শিশু বাটিকা মানে अच्छा ठीक अच्छा कौन करिलो गरम गरम पूरी आरिसा काकरा खीरी माँ बाढ़ी देले आराम रे खाऊ भात डाली तरकारी हो ताले मु जोटा प्रथम पद गाइबी तमे तार द्वितीय पद गाइबा गरम गरम पूरी आरिसा काकरा खीरी माँ बाढ़ी देले आराम रे खाऊ भात डाली तरकारी तटका तटका फल खाइले हुई बड़ रोग भोग शोष अवश देहकू जतन करी खाइबा जतन करी खाइबा तटका पनिपरिबा नित्यदिन आमे व्यायाम करिले धन्यवाद पिला माने बढिया मन रखछन ठीक है थैंक यू अच्छा अच्छा कौन करिबी ना जेमिति कौन करिबी अभिनयटा करे देखेबी तो माने सेमति हैला अच्छा कौन करली गरम गरम कौन कहली ठीक अच्छे माँ बाढ़ी देले आराम रे खाओ अरे पिला माने एथि तुम माने मते किछटा प्रश्न करी मते उत्तर दो होला तमे देखिछ जो
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସବୁ ଦେଖିଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, କଣ କଣ ସବୁ ଫଳ ଦେଖିଛ ଟିକେ କହିଲ? ସେଉ, ଆଉ କଣ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ସବୁ କଣ ନା ଜିନିଷଟା ଦେଖେଇକିରି ସବୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଏଇଟା କଣ, ସେଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଦେଖିକି ଫଳଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଏଠି ଟିକେ ମତେ କହିଲ, ଆମେ ଯଦି ପାଣି ନ ପିଇବା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ? ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବନି ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ ହବ? ଆଉ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବନି ତାହେଲେ ଶରୀର ତାହେଲେ ଆମେ ପାଣି ପିଇବା। ଆଜ୍ଞା ହଉ, ତମମାନେ କହିଲ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହବ? ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ହବ? ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ରୋଗ କଣ କରିବ? ଆମ ଦେହକୁ କଣ କରିବ? ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନ କଣ କରିବା? ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା, ତାପରେ ଚାଲିବ। ସକାଳୁ ଉଠି କଣ କରିବ? ମାନେ ଚାଲିବ। ଯଦି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ପରିବା ଚିହ୍ନିଛ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, କଲରା କେମିତି କି ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ନାଲି କଣ ଦେଖାଯାଏ କହିଲ? କୋଉ ପରିବା? ଟମାଟୋ ଗାଜର ଆଉ କଣ? ଆଉ କଖାରୁ କଖାରୁ ନାଲି ଦେଖାଯାଏ? ଗାଜର ଦେଖାଯାଏ ଟିକେ କେତେବେଳେ ତମେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଫଳ ପରିବା ସବୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପିଠା ବି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ଖାଇବା କରିବା, ଫଳ ଖାଇବା ସହିତ ଯଦି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନିରୋଗ ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ ଅଛି।